Our first proclamation, the Word of God, is in Genesis chapter 32. Begin at verse 23 through verse 32. The reading. He took them, sent them over the brook, and sent over what he had. Then Jacob was left alone, and a man wrestled with him until the breaking of day. Now when he saw that he did not prevail against him, he touched the socket of his hip, and the socket of Jacob's hip was out of joint, as he wrestled with him. And he said, "Let me go, for the day breaks." But he said, "I will not let you go unless you bless me." So he said to him, "What is your name?" He said, "Jacob." And he said, "Your name shall no longer be called Jacob, but Israel, for you have struggled with God and with men, and have prevailed." Then Jacob asked, saying, "Tell me your name, I pray." And he said, "Why is it that you ask about my name?" And he blessed him there. So Jacob called the name of the place Peniel, for I have seen God face to face, and my life is preserved. Just as he crossed over Peniel, the sun rose on him, and the lamp on his hip. Therefore to this day the children of Israel do not eat the muscle that's strong, which is on the hip socket, because he touched the socket of Jacob's hip in the muscles that's strong. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand for responsorial song. And our response: In justice I shall behold your face, O Lord. Together. In justice I shall behold your face, O Lord. Hear a just cause, O Lord. Attend to my cry. Give ear to my prayer that is not from deceitful lips. Response. In justice I shall behold your face, O Lord. Let my vindication come from your presence. Let your eyes look on the things that are upright. You have tested my heart. You have visited me in the night. You have tried me and have found nothing. I have purposed that my mouth shall not transgress. Response. In justice I shall behold your face, O Lord. I have called upon you, for you will hear me, O God. Incline your ear to me. Hear my speech. Show your marvelous loving kindness by your right hand. O you who save those who trust in you. Response. In justice I shall behold your face, O Lord. Hide me under the shadow of your wings. As for me, I will see your face in righteousness. I shall be satisfied when I awake in your likeness. Response. In justice I shall behold your face, O Lord. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Matthew, chapter 9. And they went out, behold, they brought to him a man, mute and demon-possessed. And when the demon was cast out, the mute spoke. And the multitude marveled, saying, "It was never seen like this in Israel." But the Pharisees said, "He cast out demons by the ruler of the demons." Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues,
preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitude, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered like sheep, having no shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest." The Gospel of the Lord. Please be seated. Sa aton nga Gospel sa St. Matthew chapter 9, verse 32 to 38, ginapakita kala kung paano gintugunan kung atong Ginoong Kristo dumakilangan it mga tao dahil sa nang gugma ag karuoy. Anaging pamayad datong mga tao nagagapit ka na. Agakip man kaglato nga siyang kapa ging saniban it bagay ng Espiritu kasi hindi mo kambal. Pero sa grasya it Diyos ag karuoy naging pamayad datong mga tao. Agdira magayo sa atong kabuhi kung kita gapanawag sa Diyos na maipag-ampo halin sa aton nga tagipusoon. Pero makita nato niya sa gospel, do mga Parisiyo, no? Haywa na ila sa ginghimo ni Jesus Christ. Bagkos anda paging lait, istoryahan panandak, mga nga pamisara, nga kuno ay maging sabliban, ay maging nakanaw kapangyad demonyo. Pero ano ginhimo ko atong Ginoong Hesus? Wana pag sapaka. Bagkos nagpadayon gapon datong Ginoo magadto sa ibang lugar para magturo ipon ng Diyos sa mga tao. Ag nagpamayad sa anong klase mga batian, yung masakit. Dahil yung mga tao gagapit ka na. Agsayod nanda, kung sanda magagapit sa atong Ginoo, ay sanda magamayad. Doon makita mo doon sa atong kabuhi, na kung kung abuon dato ng mga dinabatyag, katong kita gadumdon sa Ginoo, di ba? Kaya banam, doon yun ginahimo it mga tao. So pinakaalas na nagtuna nanda si Jesus Christ, ng atong Ginoo. Pero kung may kwarta, ay iba nangagtunan, iba sa bularyo, iba sa klaseng mga gamot. Especially, matuod sa mga doktor, gingamit mag-Ginoo doon. Nga sanda mga instrumento. Pero, kimpadun ba kita Ginoo, unahon kita natong pemi. Pero Ginoo, sa tanabutang. Put God first. And all these things shall be added to you. Agdo yun, padumdum ka ito yung Ginoo. Nabukon yamang sa mga finances, problema, nga aton kinangan, magdapaliban sa kabuhi, kung honor nato si Jesus, ang Lord and Savior sa kabuhi, imam magabulig katon. Yung hiyamba na niya, sa Psalm 17 verse 6, aba na niya, I have called upon you, for you will hear me, O God. Incline your ear to me. Hear my speech. Show your marvelous loving kindness by your right hand. O you who save those who trust in you. Ngani, ilapakita katon, katong Ginoo, kung kita ang kapanawag kana, una imaw sa pagbulig katon. Una imaw sa pagbantay katon. Amen? Gaya padumdum katon ng Ginoo. Dahil nag-abot do atong Ginoong Jesucristo, bukon sa rato nga white mga masakit, kundi nag-abot imaw sa rato nga yakinan ka na. Ratong mga may sakit, hamam.
Dahil na itong mga tao ay nagapati sanda, kung sanda magapit sa Diyos, may pagtuo, mabato ng dado, kagalingan. Ag di man dumagayo sa atong kabuhi, nga kung siya kabuot, dumersi Diyos, una, kana agwa nagabagko. Ngani pagpadumdum ka ito'y Ginoo ko anuman do atong ginapaligban, ginaisip sa atong kabuhi, idangop natin sa Diyos. Na una, lo atong nga pangamuyo. So makita natin sa kabuhi, ang mga atong Ginoo, huwag kita pahuway nga pagserbisyo sa tao, pagwalit pulo ng Diyos, kay bahan do mga disciple. So makita na nato kabuabo ng mga tao, nag-uoy imaw. Nga ginhaban na iya, abo kunta, nagatuo kakon, nagakilala kakon. Pero, pag abot its responsibility, ay isang kiriyang do, nag-response. Ag di na mawala sa atong kabuhi. Abo kita, nagatuo sa Diyos. Pero, isang kiriyang mag-response sa tawag ko atong Ginoo. Pero, yung padundong kita Ginoo, yabigid, katon yung mga workers, mga laborers, sa ubasam, padayon kita magpangamuyo sa Diyos, agon mag-abo pagid, so ato maging kaibahan, nga magamit sandang mga instrumento sa mga tao para ipaabot ng Ebanghelyo, na sandang makabatot kawasan halin sa Diyos, na may pagtuo, agpaagi katon, mahimo naton do kabubot sa Diyos sa atong kabuhi. Ag napadundong kita Ginoo maigmangod, sa adlaw-adlaw natin pagpangabuhi, hay, no Ginoo, una kita imaw kung kita nagadang kana. Ani kinangaton, mag-response, kung ano man ginapabot ka ito Ginoo, ang supply Diyos, mapulpil sa atong kabuhi. Ani, maigmangod, pagpadumdum, katon, nga, padayin kita, mag-servisyo sa Diyos, bukod niya man, pagwali po ng Diyos, pagbulig man sa atong isig katawo, kung pila atong masarangan. Dahil kung ano man atong ginahimo sa atong Ginoo, ay man, atong ginahimo sa atong isig katawo, ay di man ginahimo naton sa Ginoo. Amen? Ag napadumdum ka atong Ginoo, maging responsible kita sa atong mga obrahon. Bagamat, may makapalpakan, nagabot sa atong kabuhi, pero grasya, Diyos, aglang karuoy, una, gihapon, kung kita magagapit ka na. Amen? Magaampo ka na. Una imaw sa pagpatawad katon. Una imaw pagpalangga katon. Pero, ipagindom kita Ginoo, hindi natin pag-abusohon o ang mga good things, ang mga karuoy na gintaw katon. Dahil daya, may hangganan. Amen?